Let's get you all the political action from West Bengal, where Union Home Minister Amit Shah visited Kolkata today to inaugurate the Santosh Mitra Square Durga Puja Pandal. Shah said he prayed to Ma Durga for a new government post 2026, one that would restore Bengal's Sonar Bangla glory. That's the golden age in Bengal. The visit comes amid high-stakes political messaging ahead of next year's assembly polls. Shah also condoled the loss of 11 lives due to the recent record-breaking rainfall that took place. Meanwhile, the BJP accused local authorities of removing Amit Shah's banners ahead of his visit. Trinamool Congress's Abhishek Banerjee was quick to hit back. He questioned why the centre was holding back funds which were due to the state worth 2 lakh crore. मैं आज इस भव्य पंडाल में अभी मां की पूजा कर आया हूं। मैंने मां के सामने प्रार्थना की है कि इस चुनाव के बाद बंगाल में एक ऐसी सरकार बने जो सोनार बांग्ला का निर्माण कर पाए। हमारा बंगाल फिर से सुरक्षित, समृद्ध, शांत, सुजलाम सुफलाम बने। सोनार बांग्ला बनाने का बात कर रहे हैं, आप पूछे क्यों नहीं? भाई 2 दिन पहले बिहार में सड़क धंस गया, सोनार बिहार बना क्या? आप पूछे? गुजरात में रोज ब्रिज टूट रहे, महाराष्ट्र में पुल टूट रहे, ब्रिज टूट रहे, सोनार महाराष्ट्र बना क्या? लेकिन उनसे पहले पूछिए कि जो 2 लाख करोड़ आप बंगाल का पैसा रोक के रखे हैं, वो पैसा आप कब छोड़ेंगे और किस आधार पे और किस नियम पे आप रोक के रखे? Well, let's go across to Ritik now for more. And Ritik, so a lot of political action happening there. Amit Shah there sounding the poll bugle. Also, Abhishek Banerjee hitting back, asking why central funds have been withheld. Well, that's right. While inaugurating a Puja Pandal here in Kolkata, Union Home Minister Amit Shah sets the tune for his political party and followers for upcoming 2026 assembly election. And his, Sonar Bangla rhetoric reminds me the days of previous Vidhan Sabha election which happened during 2021. And that time also... All right, Ritik, sorry to interrupt you there. We're going across to where Kunal Ghosh is addressing the media. Let's listen in. तो ये सवाल तो उन तक जाना चाहिए। ये हम लोग क्यों इसका जवाब? और हॉल क्यों? उसका लीडर का कोई पाड़ा नहीं है, मोहल्ला नहीं है, पूजा नहीं है, कमेटी नहीं है। 2 साल तक पूजा बंद था, फिर इस साल वो भी क्यों बंद था, क्या इतना नहीं मालूम? ये तो वही जवाब दे सकेंगे। पूजा कभी बंद होता है? अगर आपने तय किया है कि आप पूजा करेंगे, ये कोविड अलग बात थी, लेकिन तब भी पूजा हो रही थी, माँ को लेके भी पूजा कर रहे थे, सार्वजनिक नहीं हो रहा था। तो अगर सचमुच पूजा का संकल्प होता है तो इस पूजा को धारावाहिक हर साल करना चाहिए। लेकिन ये पूजा भी अगर आप वोट के टाइम करेंगे, वोट के बाद नहीं करेंगे, 2021 में, अच्छा 2024 में वोट आ रहे हैं तब आप करेंगे, 24 में फिर नहीं, 25 में अब हो रहा है क्योंकि 26 में वोट हो रहा है, ये बहुत दुख देता है हम लोग को। इसमें भक्ति कहाँ गई? शोषिदी আমি এটা কথা বলবো, এটা তুমি ওদের জিজ্ঞাসা করছো না কেন বলো তো? আমরা যখন কট্টর সিপিএম এর over the BJP's allegation removing Amit Shah's poster in front of Kalighat Kali Temple, he said that why are you not asking BJP? একটা বিজেপি নেতা তার পাড়ার পুজোয় তো থাকবে। BJP leaders from Bengal should have its association to Durga Puja festivity. As you know that our leaders are associated to several Puja pandals here in Kolkata. They don't believe in Durga Puja. They are not associated to Durga Pujas. It is now their turn to answer these questions. একজন বিজেপি নেতা
রাজ্য স্তরের বলুক তাকে Can you point out a single BJP leader who has been, axed from a puja কারণ committee? তারা তৃণমূলে থাকতে পুজো করেছে, সেই পুজোটা এখন বিজেপি নিজেদের বলে চালাচ্ছে। তো তাদের তো মাঠ পেতে অসুবিধা হচ্ছে না। অমিত শাহ কোথায় গেছিলেন আজ? মাঠেই তো গেছিলেন। তাহলে এই কোশ্চেনগুলো BJP is calling a Durga Puja its own, which was initially inaugurated by Trinamool Congress Party. লোক অপদস্থ হবে কেন? না না, বাংলার মাটিতে আছে Joy Bangla is a good slogan. Why should people be ashamed of it, about it? প্রত্যেকটি রাজ্যের জয় হোক, তাই জন্য বাংলার জয় হোক, জয় বাংলা বলাতে তো We want victories for Bengal and for other states. That we heard from the Bengal Minister Shashi Paja. তখন তো এসব বিবেকবোধ জাগে না। জয় নেতাজি হওয়ার কথা। Now Kunal Ghosh is attacking BJP. He came down heavily on BJP and said when Jai Shri Ram slogans being chanted during Netaji's birth anniversary, why there was no criticism from BJP? নেতাজির অনুষ্ঠানে আপনি বলছেন জয় শ্রীরাম, আর বাংলার মাটিতে জয় বাংলা বললে আপনার গায়ে লাগছে। আপনি ঘোষিত বাংলা বিরোধী, বাঙালি বিরোধী। You are feeling bad by calling Joy Bangla or raising Joy Bangla slogans. That proves that you are anti-Bengali and you are against the Bengali sentiment. আপনি দলের নেতাদের কনভিন্স করেন। ওনাকে তো দলের ব্যাপারে তো কথাই বলতে বলছেন, তাহলে ওনার কথাটা আমি কি বলতে যাব? যে রাষ্ট্রপতি সব অবাক করা বোকা বোকা কথাবার্তা। Kunal Ghosh takes on Amit Shah after his Shonar Bangla rhetoric said that he should convince his own political leaders who hails from Bengal. করেছে, হেরেছে, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করিয়ে দেখিয়ে দেবো। দেখেছি ওরা হেরে গেছে। ভোটার লিস্ট চেঞ্জ, 7 দফা নির্বাচন। They defeated several times earlier in Bengal when they attempted to propel in power in Bengal, be it in presence of central forces or they tried to use election commission